الحمد لله رب العالمين، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أنه هو الواحد الأحد فرد صمد، شهادة نسأله بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله، ونحن دائما في هذه المرحلة الوبائية لا بد أن نتعرف على ديننا وعلى قواعد ديننا. كثير من المساجد لا زالت مغلقة. لماذا؟ لأن هناك مشاكل عند الإنسان لا يتفهم أمر دينه. والإخوة معذورون الذين يرفضون فتح المساجد. لماذا؟ لأن هناك علينا خلل في فهم عقيدتنا وفهم أمور جاء بها هذا الدين الكريم. فمن آخر الأمور التي سمعتها يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة. أن الإنسان يعني منفهم، حنا قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما غادي يمرض إلا اللي كتب له الله سبحانه وتعالى غادي يمرض. فعلاش غنخدم الاحتياطات، ندير الماسك ولا نجيب الزربيه ديالي ولا نغسل بالصابون ولا كذا ما كذا؟ يعني كأن لا نكذب بهذا الأمر، لكن لا بد يا إخوة الإيمان أن نتفهم أمرا مهما. ما هو سياق هذا الحديث؟ وماذا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى للتعامل مع هذه الأمور؟ هل الإنسان لا بد أن يتخذ الاحتياطات؟ لا بد بالعمل بالأسباب، لا بد بالعمل بالأسباب. ونحن يقينا نؤمن بأن ما قدره الله لنا سيأتي لنا، فنعيش بعيدين عن كل خوف. الماسك نديرو ولا ما نديروش؟ مادام أن هناك عدوى، ولو أنني ما درتوش لنفسي وما جبت الزربية لنفسي، كاين خوتي كاين خواتاتي ربما الشيطان غادي يلعب بهم ولو أنهم من أهل الإيمان. غادي يقول لك مرض أولادك، بانا مرض لحقاش مشى للجامع والجامع الناس ما دايرينش فيه وسائل الوقاية. هو الأمر يعني كان مكتاب له، لكن للإيمان ديالو ضعيف غادي ستساعدونه على خروج من ملة الله سبحانه وتعالى. فما دامت هناك إجراءات لابد بالعمل بالأسباب. والإسلام يعطي أهمية قصوى إلى صحة الإنسان. ولنا قاعدة فقهية عظيمة في الإسلام تقول: لا ضرر ولا ضرار. ما تعرضش النفس ديالك إلى الخطر، ولا تعرض نفس أخيك إلى الخطر، ولا تعرض نفس أختك إلى خطر. وحتى وإن استعملوا معك ضرا فلا تدفع هذا الضر بضرر آخر. اللي مكتب لنا غادي يوصل، حرف من سيصل. لكن هل الإسلام قال لك ما تعملش بالأسباب؟ ومازالين كل خطبة تقريبا يعني كل ما الصلوات الخمس الإخوان اللي في المساجد المسؤولين عليها غادي يشيبوا: دير الماسك، دير الزربية ديالك، خلاص عوان عليك كتب لي الله، وانت اللي كتبوا لك الله راه عارف وغادي يوصلك. لكن الناس الأخرى اللي خوفانة واش فكرتي فيها؟ ما هي هذه القاعدة؟ هل هناك تنافي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك يعني أن الإنسان ولا بد أن يكتب له غادي يوصل له. ولكن هل نبطل العمل بالأسباب أننا ما نديروش الماسك وما نديروش شيء وما نديروش؟
الإسلام يتعاطى إلى الأمر مسألة أخرى ويعطي للصحة وللوقاية يعني مرتبة عالية في تشريعاته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن اللي صحيح الصحة ديالو تبارك الله عنده صحيح الله كيبغيه مفضل عند الله محبوب عند الله أكثر من هذاك اللي ضعيف وما بجوش فيهم الخير. لكن كيف يمكنك تدافع عن منهج الله؟ كيف يمكنك تدافع عن المظلوم؟ كيف يمكنك توقف بخشوع في الصلاة ديالك؟ كيف يمكنك تحج بخشوع وانت الجسد ديالك مريض مهدود في جو سي با شنو فيه من الامراض والعياذ بالله شفانا الله واياكم جميعا. فالانسان الذي يكون جسمه سليم يكون في عبادته يعني متخشعا يكون في دفاعه عن الحق موجودا يكون عاملا حتى يؤدي الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يريد منك ويريد من هذا الجسد أن يبقى سليما. Mes chers frères et sœurs, nous avons encore pendant cette période de pandémie, il ne faut pas l'oublier, ce virus qui continue à circuler. Quelques-uns de nos frères ont du mal à ouvrir les mosquées. Et même ici, ceux qui sont dans les mosquées, qui sont ouvertes aujourd'hui, parfois regrettent la décision. Parce que chaque fois, il y a des confrontations avec certaines personnes, et une minorité, c'est pas beaucoup. Mais cette minorité mérite quand même qu'il sache un tout petit peu ce qu'il est en train de faire. Parce que tout simplement, cette minorité dit non, le prophète, il a dit un hadith, la adwa wa la tigara, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas à être pessimiste parce que ce qui nous arrivera, et Allah, il l'a voulu. Bien sûr, ce qui nous arrivera, nous arrivera. Ceci n'est pas en contradiction avec les socles de notre religion. Mais est-ce que notre religion nous dit continuez à marcher comme ça sans vous préoccuper de ce qui vous entoure? Certes, ce qui va nous arriver, nous arrivera. Même si nous mettons les masques, même si nous prenons toutes les précautions, mais en aucun cas nous devons rester les bras croisés et dire non mais ça ne m'intéresse pas. Moi, de toute façon je rentre et puis ce qui arrivera, arrivera. Et ce qui arrivera, arrivera, mais imagine que ton ami qui fait la prière à côté de toi, son enfant le voit, et puis ensuite quand il va rentrer à la maison, il va être malade. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? En fin de compte, c'est la mosquée qui a tué mon père ou qui a rendu malade mon père parce que le mec qui était à côté, qui n'a pas son tapis, qui n'a pas son mètre, il est responsable de ça. Et on va pousser quelqu'un d'innocent, de naïf, à rentrer dans une problématique qui va même parfois le faire dévier de l'islam et qui va même peut-être le faire détester la mosquée. L'islam nous demande de prendre soin de notre santé, mes chers frères et sœurs. On prend toutes les précautions d'usage. Mais ce qui arrivera, arrivera. C'est une certitude. On ne doit pas terroriser les gens en ne portant pas des masques là où il faut les porter. On ne va pas laisser les choses qu'il faut que les gens mettent à côté pour leur éviter la peur. Nous, on dit non, on l'édifie, on s'en fout. Nous vivons dans une société, et cette société, il y a le faible, il y a le fort, et des gens intelligents, des gens qui sont moins intelligents. L'islam, il a donné une importance à toute la prévention. La prévention, l'islam, il a donné. Pourquoi? Parce que l'islam veut que la santé de l'être humain, ce capital, reste toujours sauvegardé, préservé, et le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime, il préférait le croyant fort par rapport au croyant faible. Et dans les deux, il y a un grand bien. Parce que le fort, il va travailler, il va donner la zakat, il va subvenir à ses besoins, il va aider autrui, il va défendre l'opprimé, il va être actif dans la société, il va aider les gens. Il va prier quand il va faire la prière khasha, il est concentré. Il n'est pas en train de souffrir dans la douleur. Le corps humain a besoin d'être ça. Et c'est pour ça d'ailleurs on a tarfif, on a Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines législations, si vous êtes en voyage, si vous êtes malade, asseyez-vous, etc. Parce que la personne, quand il fait ses adorations, il faut qu'il soit concentré. Donc l'islam, il a donné une importance à la santé. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit La ba'sa bil ghina liman ittaqa. ولكن الصحة خير من الغنى لمن اتقى. C'est-à-dire, dans ce hadith qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit il n'y a pas de mal à ce que le croyant soit riche. Mais il est encore meilleur que la richesse pour lui, pour ce pieux, à savoir qu'il ait une bonne santé.
C'est un patrimoine, c'est un kenz. Tu peux gaspiller ta vie en travaillant, tu gagneras autant d'argent que tu voudras, mais l'argent ne te ramènera jamais la santé. Donc, l'islam, il veut que ta santé soit préservée. La santé ديال الإنسان، الصحة ديال الإنسان، الإسلام اعتنى بها عناية كثيرة وكبيرة جدا. فالمولى سبحانه وتعالى خلق فسوى، أو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني عندنا ملي خلقنا وجدنا الأرض عطينا كل المكونات باش يعيش. عطينا الإنسان جاء كامل إلى الدنيا. والكمال ليس فيه نقصان. ومن هذه الكمالية التي أكرم الله الإنسان بها أن أكرمه بصحة تسمح له أن ينتشر في الأرض وأن يأكل منها وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. إذا الصحة جزء من هذا العطاء الرباني الذي أكرم به الإنسان. إذا فهي سلعة من الله، سلعة من الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة من الله كما قال ذلك سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والأمر الثاني الفراغ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, comme il le rappelle dans la sourate, il a créé l'être humain de façon harmonieuse. Et dans un autre verset coranique, il l'a créé dans la plus parfaite des façons. Donc quand il est parfait, c'est-à-dire qu'il lui a donné tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse courir, pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse adorer. La santé est un pilier fondamental dans cette histoire. Sans santé, il ne pourra pas faire cela. Et donc c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chance, c'est un bienfait que le prophète nous rappelle, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit il y a deux bienfaits chez l'être humain. Beaucoup de gens, et quelle perte vivent-ils? On ne les apprécie pas à leur juste valeur. Ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés, c'est la santé. Et la deuxième des choses, c'est le temps libre. On occupe notre temps à courir derrière la vie et on ne s'arrête pas pour le consacrer à l'essentiel, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا الصحة الأمر نعمة، وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى يسمح لنا أن نتعدى عليها. هل يمكن أن نبدل نعمة الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. النعمة عطاها الله سبحانه ما يمكنش تخلص عليها. معليش أنا ندير اللي بغيت ومن بعد داك الشيء. سبحان الله، من قال هذا؟ صحتك كنز عطاها لك الله سبحانه وتعالى. Ce trésor que Dieu t'a donné pour que tu puisses vivre de façon adéquate et bien dans ta vie, tu décides toi-même de la laisser se détériorer et être un tout petit peu sujet aux attaques, sujet à la maladie, sujet à des choses qui peuvent la détériorer. Le prophète, dans le hadith que j'ai cité, il dit que c'est un bienfait, c'est une ni'ma. Et Allah, dans le Saint-Coran, il dit celui qui altère le bienfait d'Allah après qu'il lui est parvenu, alors Allah est certes dur en châtiment. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لك يا عباد الله تداووا، إلى الصحة مشات لكم تداووا فإن الله وضع لكل داء شفاء إلا داء واحدا. قال الصحابة وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. Si ça tentait de venir avoir des problèmes, et parfois wallah il a ce que je suis en train de dire, c'est des gens qui viennent poser la question: est-ce que je peux prendre des médicaments? Comment si la question se pose, est-ce que je peux prendre des médicaments? Tu dois prendre des médicaments. Allah a créé la médecine, il a créé les médecins, il a créé tout ce qu'il te donne. Ce ne sont pas eux qui l'ont créé, c'est des outils que Dieu a mis sur ton chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si cette machine, cette santé devait être atteinte par quelque chose, alors soignez-vous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un mal qu'il a créé sans qu'il crée avec un remède. Alors soignez-vous. Parce que cette santé est capitale en beaucoup de choses, mes chers frères et sœurs. الصحة سلعة غالية. والوقاية، هذو الناس يقولك أنا ما نديرش الوقاية. بالله عليك، يا أيها العالم الذي قلت أنا ما نديرش الوقاية، لماذا طلب منك الإسلام أن تقلم أظافرك؟ لماذا طلب منك الإسلام أن تقلم شاربك؟ لماذا طلب منك الإسلام وطلب منك سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغطي طعامك؟ لماذا طلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقص عانتك؟
لماذا طلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ قبل أن تدخل يدك في الإناء؟ كيف يمكن أن تشرح بأن الوقاية ليست مسألة ضرورية في الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك بحديث مهم عظيم: اتقوا الملاعن ثلاث: البروز في الموارد وقارعة الطريق والظل. إذا كان الإسلام لا يتكلم عن الوقاية فلماذا يطلب منك أن تغتسل على الأقل مرة في الأسبوع؟ إذا كان الإسلام لا يهتم بالوقاية فكيف يمكن أن تشرح لنا أن الرسول يقول تودأوا قبل الأكل غسلوه؟ إذا كان الإسلام لا يهتم بالوقاية فلماذا الإسلام ولماذا الرسول يقول استعمل السواك؟ إذا كان الإسلام لا يهتم بالوقاية فلماذا يمكن فلابد عليك أن تغتسل إن جمعت زوجتك قبل أن تعود إليها مرة ثانية لابد أن تغسلها. يعني كيف يمكن لك أن تقول بأن الإسلام لا يهتم بالوقاية ومولاك سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لا الوقاية معنا ما ندير احنا بها. الدين كالحنيف دين كامل أعطى الحق لكل شيء. لا ما ندير شيء، لا الماسك أنا ما بغيت شيء نهضر. إيه أنت يا سيدي تبارك الله عليك، أنت شريتي العصمة، ما بغيتيش تجي تصلي وتجيب الزربية ديالك لأن بالنسبة لك أنت يا، لكن يا عبد الله ليس هذا دينك. Les gens parfois parlent, disent non mais c'est pas la peine de faire de la prévention. C'est que nous ne connaissons pas notre religion. La prévention est un socle très important pour préserver la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, coupe-toi les ongles. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as envie de plonger les doigts dans la nourriture, il ne faut pas qu'il y ait des germes ici qui vont rentrer à l'intérieur et qui vont t'infecter, qui vont te tuer, qui vont te rendre malade. Ce n'est pas les germes agel. Lakin, si tu dis que la prévention n'est pas nécessaire, pourquoi l'islam, il te dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites-vous beau quand vous allez à la prière 5 fois par jour, et les vêtements doivent être propres. Déjà ce que tu mets sur la carcasse. Si tu dis que l'islam est pas une religion de prévention, pourquoi le prophète te demande de te laver au moins une fois dans la semaine, tu es là en rose? Si tu dis que l'islam n'est pas une religion qui se donne d'importance à la prévention, comment tu peux expliquer le fait que, même si tu es avec ton épouse, avec un premier rapport charnel, si tu dois revenir encore une deuxième fois, tu vas te laver tes parties intimes? Pourquoi? Pourquoi la circoncision? Pourquoi le prophète il te dit quand tu as terminé de manger, couvre ton assiette, couvre les récipients dans lesquels tu as bu? C'est pour éviter qu'il y ait des germes qui se posent dessus parce qu'ils traînent un peu partout. Ils peuvent pomper le sang de quelqu'un d'autre et le ramener chez toi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a dit utilise le siwak? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il te parle de nourriture, il te dit ce récipient, ce maudit récipient, partage-le en 3. Une partie pour l'eau, une partie pour la nourriture, une partie pour ton souffle, pour ton air. Si nous avions respecté cette consigne de prévention, nous ne serions pas diabétiques et obèses et monstrueux. Si l'islam n'accordait pas d'importance à la prévention et qu'il te dit fais ce que tu veux, pourquoi autant de règles comme ça? Pourquoi le prophète il nous dit dans un hadith clair, craignez les 3 sources de malédiction, que les gens ne vous ramènent pas la malédiction? C'est quoi les 3 sources? Uriner ou faire ses besoins dans les sources ou dans les ressources généralement que les gens utilisent. Ben oui, tu vas faire une bêtise dedans, cela peut contaminer les autres. Cela peut contaminer les nappes phréatiques, cela peut contaminer sur le bord de la route. Si tu as envie de faire des besoins, tu ne les fais pas sur le bord de la route, tu vas faire mal aux autres rien qu'avec les odeurs. Tout ce qui peut se développer, tous les insectes qui peuvent se développer, qui peuvent piquer quelqu'un d'autre. Il te dit aussi ne le fais pas dans l'ombre. L'ombre, c'est un endroit où les gens se reposent, trouvent leur paix. Tu ne viens pas le souiller. Parce qu'il ne faut pas leur faire mal, il ne faut pas qu'ils s'assoient dessus, il ne faut pas qu'ils les touchent. Parce qu'il est source de microbes, de bactéries. La prévention de l'islam, c'est que nous ne souffle pas sur l'eau. Nous ne souffle pas sur la nourriture. Pourquoi aujourd'hui nous avons des masques? Parce que nous avons un virus qui se transmet par notre salive. Et tu prends que le prophète t'a conseillé au XIVe siècle. Il te dit ne souffle pas dedans.
Ne mets pas le Covid dedans. Et toutes les cochoncetés que tu as dans tes poumons, tu ne les mets pas dedans pour quelqu'un d'autre les boit, ou les mange, ou les consomme. L'islam, il accorde de l'importance à la prévention. Je le dis encore une fois, nous pouvons prendre toutes les mesures de précaution. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous atteindra, nous atteindra. Et ça, il ne faut pas se mentir à soi-même. Mais nous vivons dans une société qui a des codes, des normes, et ces codes existent chez nous depuis 14 siècles. Alors mes chers frères et sœurs, revenons à une culture, la culture musulmane, et vous allez voir que la prévention, le lavage des mains, les ablutions, les choses aujourd'hui qu'on est en train d'imposer pour éviter la pandémie et la propagation de la haine, existent chez nous. Notre culture musulmane, elle est en péril parce que nous l'avons laissé tomber et nous croyons que les autres nous ramènent des solutions, alors que les solutions, nous les avons depuis 14 siècles. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اللي عاودت لكم في الأول حديث لا عدوى ولا طيارة، كانت هناك بعض الإبل فيها جرة مريضة، فتساءل الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا كانت هناك إبل مريضة وأخرى يعني بجانبها لم تكن مختلطة، فقالوا يعني لا عدوى ولا طيارة، لم شد دخلات غادي ترمى بها. هي هذه مسألة حقيقية، لكن السؤال الذي يطرح قال لهم شكون اللي بلا الأولى، شكون اللي قاس ذاك الإبل الأولى اللي كانت قاس أول مرة؟ ولماذا في نفس المجتمع يكون المريض ويكون الصحيح؟ الأصل احنا ناخذ الاحتياطات. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يريد الممرض على المصح. أنت مريض ما تمشيش تشوف شي واحد، ما تمشيش تشوف شي واحد وهو صحيح، ما تمشيش. عندنا الاستثمار جايك الجامعه الا كان بغيت دير الاجر ديال الجامعه نصلي مع الجامعه والنف ديالو جالس كيسير في الرواح في لاكريب في كل شيء، ولا كيف عندنا سيزونيال كتقتل الناس لكن نمشي للجامع جالس كيعكس مريض يا اخي جلس في الدار ديالك. الا كنت من المرابطين كتصلي دائما في الجامعه راك عندك الاجر، لان الحديث عندنا حديث زوين ديال الرسول صلى الله عليه وسلم: الاصل انك اذا بقيت في منزلك فانك تكف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس. ومن يكف شر عن الناس كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، شرح ديال الحديث: فإنها صدقة منك على نفسك. أنت مريض غتبعد من الناس باش ما تأذيهمش، فهذيك راها صدقة كتاخذها منك وتعطيها لنفسك. نمشي نزور الناس لا أنت مريض علاش غتمشي تزورهم؟ خليك جالس في دارك. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: فر من المجروب كفرارك من الأسد. أهرب من اللي فيه اللي مجذوب بحال غتهرب من الأسد. لكن هل هذا يعني أننا عمرنا ما غادي نمرضوا؟ غادي نمرضوا بطبيعة الحال، غير باش نقولوا أن الدين الإسلامي الحنيف دين جاء بوقاية. لا خوفا على أكل يعني الخنزير والدم والميتة ويعني والناطحة والمتردية يعني والمخنوقة، حرم علينا كثيرا من الخمر والميسر وحرم علينا أمور. لماذا؟ لأن ما جاء تحريمها إلا لأن هذا الأمر فيه خير لنا من باب الوقاية. العلم والحديث أثبت أن هذه الأمور كلها خطيرة جدا على الإنسان. إذن الإسلام ما دام يهتم بالوقاية وأنا مسلم لا بد أن أكون من أهل الوقاية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui est malade ne doit pas aller rendre visite à celui celui qui est contagieux ne doit pas aller voir celui qui est sain. Jamais. La prévention. Et le fait de ne pas aller voir quelqu'un, c'est que tu donnes une sadaqa à toi-même. Comme le prophète dans un hadith, il dit le fait que tu épargnes ton mal aux autres, c'est une sadaqa, une aumône que tu prends de toi-même pour la donner à toi-même. Alors que le contraire, parfois nous voyons des frères qui sont malades, mais ils viennent quand même à la mosquée, parce que tout simplement la prière de Jama'a. Est-ce que la prière de Jama'a te permet dans ce cas d'avoir l'ajr? C'est plutôt tu deviens criminel avec ça. Donc mes chers frères et sœurs, nous vivons dans une société. Les gens ont peur, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Il y a des gens, on ne les voit plus dans les mosquées, parce qu'ils sont terrorisés. Est-ce qu'on doit être terrorisé à ce point-là? Non.
on doit faire ce qu'il faut faire par rapport à la prévention, mais on doit vivre en paix et venir à notre mosquée faire la prière en respectant les consignes générales. Allez avec les autres en respectant les consignes générales, ce qui arrivera alors arrivera. Le croyant doit vivre en paix, mais la culture de la prévention, c'est quelque chose que nous avons depuis très très longtemps. Depuis 14 siècles, mes chers frères et sœurs. Le prophète dit, si vous apprenez qu'il y a la peste dans un pays, n'y allez pas. Et si vous y êtes, ne sortez pas de ce pays. La quarantaine pour préserver les autres. Est-ce que cela veut dire que ça ne va pas passer aux autres? Ça passera si Dieu le veut. Mais ne soyez pas vous vecteurs qui va traumatiser, qui va faire peur aux autres. Nous l'avons vu dans les chaînes de télévision pendant le confinement, des gens qui ont pris leur voiture, qui sont passés vers l'ouest de la France, vers la résidence. Comment ils étaient accueillis par les gens? Ils ont voulu les massacrer. Parce qu'ils avaient peur. Et bien, il y a d'autres personnes, si vous avez la foi tellement solide, les autres aussi ont peur. Respectez les autres. Et un musulman, c'est quelqu'un de paix, de pacifique. Nous avons tellement d'exemples concernant la prévention en islam, que ce soit ce qui rentre dans le corps. Manger de ce que nous avons donné licite est bon et sain, qu'au parle en croyant. Ce que tu mets sur ton dos, ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu as quand tu es avec ton épouse, quand tu es à cause d'oxygène, mais tu dors dans un lit quelque part, dans un endroit désertique, ne rentre pas dedans avant de vérifier s'il n'y aurait pas une bête par hasard dans ton lit, dans ton couchage. En tant que croyants, nous savons parfaitement bien que ce qui va nous atteindra, mais nous serons coupables si nous ne prenons pas les mesures de précaution, parce que les mesures de précaution, c'est une institution dans notre Saint-Coran. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيحسنون اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده من الذنب معصوما لا تجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيسنا في قبورنا شفيعنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين